Everyone, Jai Jagannath. Today we will discuss previous year question for OAVS TGT PGT. Before we begin, we need to know why should join Mission Teacher. Mission Teacher. Mission Teacher is a channel through you can find chapter wise theory classes and MCQ classes on daily basis. We also have WhatsApp and Telegram groups where we provide free materials. So without delay you can connect with us and boost your preparation. Now let's start our class. First question is your screen. Select the most appropriate option to fill in the blank. Let days, do days, work days. Answer will be lets him do his work himself. Reason कौन him his himself होबार तो देखंतु सबु बेले लेट परे ऑब्जेक्ट रो प्रोनाउन बसे लेट परे सबु बेले प्रोनाउन ही बसे तो एठी लेट परे हिम बसिबो डू परे हिज बसिबो डू परे हिज काहे बसिबो हिज वर्क रो पोजीशन को शो करूची ए जो वर्क वर्डटा अछि तारो पोजीशन को शो करूची सेथि पई एठी हिज बसिबो तो लेट हिम डू हिज वर्क हिमसेल्फ कौन शो करुची ही शुड डू द वर्क ऑन हिज ओन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate synonym of the given word. Segregate रो synonym कौन हबो segregate रो synonym कौन हबो segregate माने अलगा हे जिबा separate हे जिबा separate join connect link segregate रो antonyms हे जिबो. Next question. Select the most appropriate antonym of the given word. Select the most appropriate antonym of the given word. Stately antonym पचारिछि. Stately रो antonym कौन हबो फास्ट तो देखिबा stately रो माने कौन stately रो मीनिंग होछि majestic impressive grand. Impressive stately रो मीनिंग impressive तो तार ऑपोजिट कौन हबो unimpressive. Simple. Next question. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. If you will not work hard, you will not do well in the exam. कौन हबो कहंतु 4 नंबर रो आंसर will be if you will not. कहीं कि if you will not हबनी आंसर तेबे कौन हबो if you do not हबो कौन पाई if कंडीशन if अछि माने एटा गोटे कंडीशनल सेंटेंस तो कंडीशनल सेंटेंस रे if परे सबु बेले प्रेजेंट रो सिंपल फॉर्म बसे तो आंसर हबो if you do not. If you do not. जानिले रीजन टा कौन. Fifth question. Select the option that expresses the given sentence in direct speech. Direct speech रे करिवा पई कहिछि. The child exclaimed that the garden was beautiful. तो एटा direct speech रे कौन हबो direct speech रे the child said what a beautiful garden. एटा जेहेतु exclamatory sentence अछि sentence रो last रे exclamation mark रहिबो. Answer will be option 4. Next question. Select the most appropriate antonym of the given word. Officious आगे फर्स्ट देखिबा ऑफिशियस रो मीनिंग कौन ऑफिशियस रो मीनिंग हैला टू ईगर टू गिव एडवाइस जे बेसी बेस तत्तर हे जाय एडवाइस दबा पई
से होची ऑफिशियस ऑफिशियस रो अपोजिट पचारिछि से ऑफिशियस रो अपोजिट कौन हबो मोडेस्ट नम्र भद्र धीर मोडेस्ट माने नेक्स्ट क्वेश्चन select the most appropriate meaning of the underlined idiom a wet blanket what is the meaning of wet blanket and dull person boring and dull person question number 8 select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One word substitute. Desire to cause harm to a person. Desire to cause harm to a person. Malice. Desire to cause harm to a person. Malice. Insult माने तो जानिचंती अपमान करिबा kindness माने तो दया rebuke माने कोन scolding. The given sentence is grammatically incorrect. Select the grammatically correct sentence from the given option. Often called tidal waves are tsunami. Although connected to tides, they are not. चार्टा जाक ऑप्शन भल से पढ़ंतु आउ आंसर कहंतु आंसर will be option number 1 although tsunami are often called tidal waves they are not connected to tides although tsunami are often called tidal waves they are not connected to tides next question select the incorrectly spelled word incorrectly एटा तो इजी टा जानी पारुथुबे existence तो करेक्ट कौन होबो exist TENCE existence correct next question select the most appropriate option to fill in the blank he is dash smart dash handsome এটা তো পুরাপুরি ইজিটা হি ইজ নট অনলি স্মার্ট বট অলসো হ্যান্ডসাম অ্যান্সার উইল বি অপশন 4 select the option that expresses the given sentence in active voice ako active voice re kariya ko kahichi I was gifted a cycle by my sister I was gifted a cycle by my sister कौन हबो my sister gifted a cycle to me answer will be option number 1 the following sentence has been split into 4 segments identify the segment that contains a grammatical error I did not knew that your father has retired कोठी भूल अच्छी कहतु I did not knew कौन हबो I did not पाखरे न्यू बसे कि I did not know that your father has retired the option will be 2 question number 14 select the option that can be used as an one word substitute for the given group of words study of rocks and soil geology answer will be option 2 geology study of rocks and soils तो जेमनोलॉजी माने कौन देबे जेमनोलॉजी होची जो माने कि जेमस्टोन स्टडी ऑफ जेम्स जेमनोलॉजी जियोग्राफी कौन स्टडी ऑफ अर्थ जेरेंटोलॉजी कौन देबे स्टडी ऑफ एजिंग ए जाक टिके देखिदेबे जदि पढ़िला क्वेश्चन करिदेबे जेरेंटोलॉजी होची स्टडी ऑफ एजिंग जियोग्राफी होची स्टडी ऑफ अर्थ जेमोलॉजी होची स्टडी ऑफ जेम्स Next question.
Select the option that will improve the underlined part of sentence in case of no improvement is needed. Select no improvement required. Okay. She fought for her rightful place in a society single-handedly. She fought for her rightful place in the society single-handedly. एटी भूल अच्छी कि ना पूरा ठीक अच्छी सबुबले एरर करेक्शनले सेंटेंस को माइंडफुली पढ़िबे तेले जाइकी आपण जानि परिबे आ जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे सेते जाइकी इम्प्रूव हबो एरर करेक्शन ए जाको सब PYQ निहाती अटेंशन सहित देखंतु समस्ते सब गुडा शायद 2022 OAVS TGT इंग्लिश रहीजाक सब PYQ कंपलसरी पेपर आपण पेपर भी जाइकी चेक करि परिबे आर आंसर हबो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड एटा ठीक अछि सेंटेंस टा क्वेश्चन नंबर 16 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोक्लेम प्रोक्लेम सिनोनिम प्रोक्लेम अनाउंस प्रोक्लेम माने अनाउंस हाइड कवर डिनाई तो सब हाइड माने लुचेबा कवर माने घोड़े देबा डिनाई माने मना कर दबा ए जाक तो किछि हबनी प्रोक्लेम रो अनाउंस हबो Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. I said to my brother, are you going to have lunch with me? आकु कौन करिया को कहिछि indirect speech रे करिबा को कहिछि तो कोटा हबो Answer will be option 2. I asked my brother if he was going to have lunch with me. The given sentence is grammatically incorrect. Select the grammatically correct sentence from the given option. Never been there has quite like this a disaster. कुहंतु कोटा हबो 18 नंबर रा Answer will be option 3. There has never been a disaster quite like this. ए सेंटेंस टारे भूल थिला आकु करेक्ट करिक लेखिया कहिछि तो एटा हबो देयर हैज नेवर बीन ए डिजास्टर क्वाइट लाइक दिस एटा सिजबो प्रीपोजिशन वी आर गेटिंग लेट डेज द स्नो विल स्टार्ट डेज द टाइम वी रीच कुहंतु एटा तो पूरा इजी टा We are getting late for the snow. The show will start by the time we reach. By the time we reach. By the time. तो शो टा आमे पहुँचीबा पूर्वरु ही स्टार्ट हे जायछि. Next question. Select the correctly spelled word. Correctly spelled word. स्ट्रेटेजी ही ठीक अच्छी कंटेम्पलेसन तो भूल अच्छी CONTEMPLATION हम कंटेम्पलेसन इक्विपमेंट ओहो ये टिके भूल हो जाए एक्चुअली एटा क्वेश्चन ले थिला EQUIPPMENT डबल P थिला तो PPT बनैला बेले शायद एटा करेक्ट हो जाए तो सेथिपाई सेकेंड ऑप्शन टा स्ट्रेटेजीटा ही ठीक अच्छे एटा भूल देथिला कंप्रेस्ड तो भूल अच्छी डबल एस हम COMPRESSED एटा टिके देखि देबे एटा एक्चुअली भूल थिला प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली हो जाए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हमर लिटरेचर पार्ट रु आसिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज फ्रेंड ऑफ स्वामी इन स्वामी एंड फ्रेंड्स तो स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल रिटन बाय हुम जानि छंती आरके स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिखिथिले आरके नारायण आरके अब मु कहि दूची आपण लिखि दियंतु स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखिथिले आरके नारायण लिखिथिले तो सेठी क्वेश्चन पचारि जे स्वामी रो क्लोज फ्रेंड किए थिला स्वामी रो क्लोज फ्रेंड थिला रंजम ऑप्शन 2 आंसर हबो रंजम तार रंजम होची स्वामी रो क्लासमेट थिला जेते बेले से माने एल्बर्ट मिशन स्कूल ले पढुथिले
এইটা হচ্ছে আরকে এই যে স্বামী এন্ড ফ্রেন্ডসটা হচ্ছে গোটে ইম্পর্টাଣ୍ଟ ওয়ার্କ আরକେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 1935ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାୟୋଲୋଜି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରାୟୋଲୋଜିର ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁକ୍। ଟ୍ରାୟୋଲୋଜିର ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଦ ଇଂଲିଶ ଟିଚର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which literary device has been used in the following line? A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इनवर्जन हम ना ऑक्सिमोरन मेटाफर एलिट्रेशन कोटा हम कहतु। फास्ट तो मत कहतु एटा को पोएम रु आसी आउटा किए लिखिथिले कहतु आंसर तापरे मु कहिबी। फास्ट तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर किड्स कर एंडेमियन पोएम रु आसी। किड्स कर एंडमियन पोएम रु आसी। किए लिखिथिले किड्स। तो एइथरे को लिटरारी डिवाइस यूज हेछि बोली कहा जायछि। तो एइथरे मेटाफोर यूज हेछि। काहे कि मेटाफोर यूज हेछि देखंतु, ब्यूटी इज मेटाफोरिकली कंपेयर टू ए सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, सो इट इज कॉल्ड मेटाफोर। ब्यूटी मेटाफोरिकली कंपेयर हेछि सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय सहित, तो एठी मेटाफोर ही यूज हेछि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज रिटेन बाय शेक्सपियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम रिटेन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर कोड लिखिथिले? रेप ऑफ द लॉक नुहे देखंतु कंफ्यूजिंग पाई। रेप ऑफ द लॉक देछि, रेप ऑफ द लुक्रेसी देछि। रेप ऑफ द लुक्रेसी केते मसिहारे लिखिथिले? 1594 रे लिखिथिले। 1594 रे लिखिथिले। तो क्वेश्चन आसुथबो माइंड रे आउ तीनटा पोएम किए लिखिथिले? तो रेप ऑफ द लॉक लिखिथिले अलेक्जेंडर पोप। द येलो हैमर्स नेस्ट लिखिथिले जॉन क्लेरे। से जॉन क्लेरे भी होचंती जने रोमांटिक पोएट है। आउ मॉन्ट ब्लैक लिखिथिले पीबी शेली। आउ थरे कहि दोची, नोट डाउन कर दियंतु। रेप ऑफ द लॉक लिखिथिले अलेक्जेंडर पोप। द येलो हैमर्स नेस्ट लिखिथिले जॉन क्लेरे। मॉन्ट ब्लैक लिखिथिले पीबी शेली। आउ रेप ऑफ द लुक्रेसी तो शेक्सपियर 1594 रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल ऑफ अनिता देसाई ओन हर साहित्य एकाडेमी अवार्ड? अनिता देसाई साहित्य एकाडेमी अवार्ड कोटा पाई थिले ना? तो ये जो चार्टा जाक फास्टिंग फिस्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन, वॉइस इन द सिटी, फास्टिंग फिस्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन, वॉइस इन द सिटी, क्राई पिकॉक, ये चार्टा जाक अनिता देसाई ही। तो ये चार्टा भितर कहतु कोटा साहित्य एकाडेमी अवार्ड विनिंग पोएम? ओ सॉरी, पोएम नुहे, नोवेल। तो फास्टिंग फिस्टिंग केते मसिहारे रिटेन हेतिला? 1977 रे रिटेन हेतिला। सॉरी मुझे भूल कहीदेली। एक्चुअली फायर ऑन फास्टिंग फिस्टिंग नुह, फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन टा होची साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाइथिला। तो आंसर विल बी ऑप्शन 2 जोटा कि 1977 रे लिखा हेथिला। आउ थरे करेक्ट कर दियंतु। फायर ऑन द माउंटेन साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाइथिला। सॉरी फॉर द मिस्टेक। फायर ऑन द माउंटेन साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाइथिला। ए चारटा जाक किंतु अनिता देसाई लिखिथिले।
Fasting, feasting, boys in the city, cry the peacock. Fire on the mountain ଚାରିଟା ଯାକ ଅନିତା ଦେଶାଇଙ୍କର ଲେଖା ଫାୟାର ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଫାୟାର ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ଟା କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? 1977ରେ। ବାସ୍ କ୍ଲିୟର? The following line are taken from which literary work? Bringing a stone grasped firmly by the in each hand like an old stone savage armed, he moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of tree. এটা কোଉଠୁ ଆସିଛି? mending well, breaches, the road not taken, stopping by woods on a snowy evening. କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟାରୁ ଆସିଛି? 25. Answer will be mending wall. Answer will be mending wall. Mending wall. Mending wall ଆସିଛି mending wall. हाँ 25 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ମେଣ୍ଡିଂ ୱାଲ୍। ମେଣ୍ଡିଂ ୱାଲ୍। ତ ମେଣ୍ଡିଂ ୱାଲ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମେଣ୍ଡିଂ ୱାଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ ରବର୍ଟ ଫ୍ରୋଷ୍ଟ 1914ରେ। 1914ରେ। ତ ବ୍ରିଚେସ୍, ରୋଡ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍, ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ଉଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋଇ ଇଭିନିଂ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହୁମ୍? ସେମ୍ ସିମିଲାର ଅଛି, ରବର୍ଟ ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଚାରିଟା ଯାକ ପୋଏମ୍ ରବର୍ଟ ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ବାକି ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ରାସ୍ପଡ୍ ଫର୍ମଲି ଏଇଟା ମେଣ୍ଡିଂ ୱାଲ୍ ପୋଏମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏଜ୍? ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏଜ୍ର କେଉଁଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ? Glorification of nature, unemotional telling of events, emphasis on aesthetic beauty, interest in supernatural and the mysterious. Answer will be unemotional telling of events. Unemotional telling of events. तो मनरे क्वेश्चन आसुथिबो रोमांटिक एज रो तेबे कैरेक्टरिस्टिक्स कोन? रोमांटिक एज रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची प्रायोरिटाइज रो इमोशंस, इंटेंस इमोशन, द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज. ओके, the following lines were taken from which poem? The many men so beautiful and they all dead did lie, and a thousand slimy things lived on, and so did I. And so did I. एटा को पोएम रु आसीची? को पोएम रु आसीची? Odd on departing year ରୁ ଆସିଛି ନା ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେରିନର୍ ରୁ ଆସିଛି, ଫିଅର୍ ଇନ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ରୁ ଆସିଛି ନା ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଏଟ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ରୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ଆସିଛି ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେରିନର୍ ରୁ ଆସିଛି। ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେରିନର୍। ସୋ ଦ ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେରିନର୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହୁମ୍? ରିଟେନ୍ ବାଇ ଏସ୍.ଟି. କଲେରିଜ୍। तो ये राइम ऑफ द एनसिएंट मेरिनरटा लिरिकल बालाड जो 1798 रे पब्लिश होता से 1798 लिरिकल बालाड रो 1798 लिरिकल बालाड टाइम रे राइम ऑफ द एनसिएंट मेरिनर लेखा होता। तो ओड ऑन डिपार्टिंग ईयर रिटन बाय हुम? सेम एस.टी. कलेरिज. फायर ऑन सॉलिट्यूड is also S.T. Coleridge. Frost at midnight is also S.T. Coleridge. Next question. The following quote is taken from which Shakespearean play? What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Smell as sweet. कोटा को शेक्सपियरियन प्ले रू आसीची? रोमियो जूलिएट, एंटोनी क्लियोपाट्रा, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट. कोठू आसीची? आंसर विल बी रोमियो जूलिएट. रोमियो जूलिएट. तो रोमियो जूलिएट
केबे लिखाई 1595 रु 96 रे लिखाई एंटोनी क्लियोपाट्रा केबे लिखाई 16 एंटोनी क्लियोपाट्रा लिखाई 1606 रु 1607 द मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595 रु 96 ट्वेल्थ नाइट 1601 तो ट्राजेडी कॉमेडी वीडियो जो मैंने भी देखी नहांती आम चैनल रे ऑलरेडी अपलोडेड अच्छी शेक्सपियरियन ट्राजेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी प्लीज जाइए चेकआउट करंतु आ वीडियो देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन next and last question also identify the type of sentence given as eta gote grammar ro question asigala as soon as I heard the news I rushed to hospital eta ko sentence boli pacharichi ko sentence kohantu ko sentence habo answer will be complex sentence kahinki habo kahinki ki ethire gote dependent clause अछि आ गोटे इंडिपेंडेंट क्लोज अच्छी आ गोटे डिपेंडेंट क्लोज अच्छी आउ सबुठ इम्पोर्टेंट कथा हैला एज सुन एज अच्छी एज सुन एज बिकॉज ऑल्दो सिंस व्हेन थिले सेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोली आमे जानि परिबा। तो सिंपल सेंटेंस केमती जानि परिबा सिंपल सेंटेंस जानि परिबा जोथिरे गोटे इंडिपेंडेंट क्लोज थिबो आ गोटे फाइनाइट वर्ब थिबो आ डिपेंडेंट क्लोज नथिबो कहा उपरे डिपेंड है नथिबे। फॉर एग्जांपल सी सिंग सॉन्ग कहा उपरे से गीत गाउची से कहा उपरे डिपेंड नाही ना सेंटेंस टा तो ये हम सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कोटा हम जो थिरे दुई रु अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज थिबे आउ तापरे फोर एंड नॉर व्हाट और येट सो थिबो आउ सेमिकोलन थिबो जेमति कि आई स्टडीड हार्ड सो आई पास्ड द एग्जाम एटा होची कंपाउंड सेंटेंस रो एग्जांपल। बस एतिकी कथा आज आमे 29 टा क्वेश्चन डिस्कशन कलु OAVS PYQ रो। तो नेक्स्ट क्लास भी आसीबो एमिति PYQ आमे डिटेल्स एनालिसिस करी करी पढ़िबा। जदि आम क्लास आपन को भल लगुची तेबे प्लीज आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आउ आमर टेलीग्राम चैनल मिशन टीचर ओडिशा आउ आमर व्हाट्सएप चैनल मिशन टीचर ओडिशा रे जॉइन हुंतु जॉइन है कि यूनिट वाइज 3 क्लासेस रो पीडीएफ पांतु डिटेल MCQ पीडीएफ पांतु मॉक टेस्ट दियंतु प्लीज जॉइन है जानतु ए QR कोड दे कि समस्ते जॉइन है जानतु। नुआ नुआ क्लास पाइबा पई हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियंतु। थैंक यू।